ସବୁ ରହିଛି। CCTV ନଜର ରଖିଛି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ, ସତର୍କ ଟିକେ ରହିବେ। ନିଜର ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି, ନିଜର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି, ନିଜର ପିଲା ପ୍ରତି, ନିଜର ସୁମା ଗହଣା ପ୍ରତି। କମଳାକାନ୍ତ ବାରିକ, ପଦ୍ମାବତୀ ସାହୁ, ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ, ବୟସ 60। କମଳାକାନ୍ତ, ତୁମ ମା ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ভাই ভিডিও বলো না कमलाकांत बाबू मिलगले कि ओहो आमको शांति मिलला माँ टी अपेक्षा करी माँ कौन आम जान समस्ते जानते आम ये जो प्रचार प्रसार मध्यम सूचना केन्द्र सूचना रखा जो पुओ जिते माँ को पाई जाए माँ जो पुओ को पाई जाए तार परिस्थिति कौन आम जानी जहाँ फलवा आशा करें माँ मौसी मान हाथ छड़ा कर जदि सामने किसी सुना हाँ